राधा दत्ता यांनी 51 रुपये भाई बहन ले कीर्तनी और 51 रुपये देने तो धन्यवाद। प्यारे भाइयों, वर पर बैठे हुए हमारे भाविक भक्त वर डिग्री आओ वेळ कमीच धमाचार मोठोच जागे जागे ते हमार भाविक भक्त ये जागे रे उपया गोळा वेगेच आजेर कार्यक्रमेर निमित्त तमेन मालमचा हमीर शेन मालमचा श्री शेवालाल बापू माता जगदंबा इंदिरे कळसरे निमित्ती ये जागेरे उपरिया खूप लोक आवगे महाराज लोक हमार जास्तीत जास्त महाराज लोक से पब्लिक चलेगी पड़ी पब्लिक जाहिर बाद हमारा नंबर लागो हेलो मतो करो तो आप लागत कोणी को नंबर करता नहीं पाठोपाठ मधुकर महाराज कुंभारी हो पण आता नंबर लागो आज वाच ही जो जागा ये जागा नवी गमताची जागा हा तीर्थाची ही जो जागा गमतीर चली ही जागा तीर्थेर आणि एक यात्रा भराना को अपन बंधु महाराज हमारे रामदास महाराज ही संपूर्ण टांडेवा नाम कायचे या आणि तरा इथं तरण जाहीर जागा आणि आशो दाडो कोटी रुपया मिल जाए शे चीजे मिल जाए पण आजे श्री को धन अपने सवार मळे वाळो छी एकाशी भागे दिन झाले संताचे या दर्शन आज बडे भाग्यरो धन छ हो अन संतेर भेटी वेणो ही खूप 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 पुण्य लागत हो बहुत सुकृताची या जोडी म्हणून या विठ्ठल आवडी तमार हमार पदरीर में पूर्वी पुण्याईच संचितेरो ठेवाच करतानी ई सतसंगत भगवानेर भजन तमेन हमेन मळगो तम हम भाग्यवान छा कारण का तुकाराम महाराज गातार में एक अभंग लको दीपवाली दसरा तोज माझा सन सखे हरिजन आत्रा महाराज लोकरो मेळो वेवाळो येतो काही लांबी टांगे घाल मेलो बडा तू वेवाळो येतो काही हो बड़ी भाग्यवान छा आज अपने सारू दवाली छ आज अपने सारू दसराव छ भाग्यरो धन छ करतानी वेळ 15 मिनिटेर छ 2-3 मिनिट तो खुडगो एक दी भजन बोले प्रयत्न करू छो बड़े प्रेमेती तम सामनो चालू कार्यक्रम में लगे शुरुआत करू छो करतानी ये तो मुंडेर सोबाया एक नाम हरे देवेरो आता मुंडेर सोबाया एक नाम हरे देवेरो नाम ये तो मुंडेर सोबाया एक नाम हरे देवेरो वजा थाली वजा ये तो मुंडेर सोबा मुंडेर शोभा एक ना मारे देवेरो नाम लिखत देना ई मुंडो छे मुंडो ए मुंडेर जर शोभा जर आवती भी तो हात पवित्र येदी दान तीर्थ पाते पवित्र येदी तीर्थ यात्रा हृदय पवित्र येदी ब्रह्मनिष्ठा कंठ पवित्र येदी नाम अशा प्रकारे ती जना जना आपण हातांगेर जर शोभा आवती भी तीर्थ यात्रा जर करिया तो टांगेर शोभाच हाते ती दान जर किदे हातेर शोभाच आणि भगवानेर नाम मुखेती जर लिदे आणि मुंडेर शोभाच घर की शोभा पुरुष पुरुष की शोभा नारी नारी की शोभा उनका पतिव्रता धर्म जो असे प्रकारची जो मुंडेर जर शोभा आवती भी है तुकाराम महाराज अभंग एक अभंग बोले आलो चुमा घेई घेई माझे वाचे गोड नाम विठोबाचे गोड नाम विठोबाचे असे प्रकार शेवालाल भी उच्च विठ्ठल भी उच्च ईश्वर सिंह बापू उच्च रामराव बापू उच्च गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म श्री गुरुभे नमः ध्यान मलम गुरुर मूर्ति पूजा मलम गुरु पद्म मंत्र मलम गुरुर वाक्य मोक्ष मलम गुरु कृपा करता नहीं भजन को ये तो मुंडेर शोभाया एक नाम हरे तेरे नाम तार
आन किरतन हरी रो भजन पांडुरंगा परा दिया देना पाना मारे चल जल्दी ये तो मुंडेर सो बारा तुकाराम महाराज जताय आगडी मुंडेन जताय घेई घेई माझे वाचे गोड नाम विठोबाचे मुंडेन जतायर बाप वो कानेन जताय हमार बालाजी महाराज डोंगर चढ़की वालो अबाल ऊंच को वासनार बीच बळच कना औ वासनार जर बीच बळतो बी संताची रज लागती सहज आणि वासनेचे बीज आणि संत संत एका शिवावरून जाती दोन्ही पक्ष पायी उदरती पचा आवडा संतेरो मेळो छात आवडा संतेरो मेळो वेगो मुकुचो आते टांडेर लोक भलेच भाग्यवान छ जसे हमार रामदास महाराज उपकार छ बंडू महाराज उपकार छ तम अत्रा लोक साधु संते आवडा दर मेळो पणा नाके शेर माई श्रेष्ठ वात छ ओ करताने तुकाराम महाराज अगडी मुंडेन को मुंडेन केरबा कानन को तुम्ही ऐका हो माझे कान माझ्या विठोबाचे गुण પછી મુંડેન જતા હે કાનેન જતા ર બાદુજી કેન કહું આ કી હતા માલેલું જો તું પાપ આને પાંડુરંગ સામધાના દેખો તેરો મુખ નીતરે દા હોતે પર એકા ગાના મારે તેરો નામ લીધે જણા ये तो मुंडेर सो बाया करे मारे तेरो नाम લીધે वची तुकाराम महाराज आकीन को डोळे तुम्ही घ्या हो सुख पहा विठोबाचे मुख हे भेटे जो को लोक हे विठ्ठल छ हे भेटी जो को मारी माता रुक्मिणा छ विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म अन भेदा भेद भर्म आमगळ भेदा भेद जर निकळ गो हो भेदा भेद जर निकळ गो अंधारो जर धाज गो वजाळो आवाजात आणि वजाळेर माई शेची जे दिसा आपणो भेदा भेद जर निकळगो काम करो तो पडले पर्वत आणि राहिला अनंत पलीकडे कथाणी प्यारे भाईओ आशे प्रकार तम बेटी जो को देव छो ये बेटी जो को मारी माता रुक्मिणा देवी छ ये आकीन हनु वळण लगाडी चाय करन तुकाराम महाराज को डोळे तुम्ही घ्याओ तुक पहा विठो बाचे मुख अत्राती रोजी तुकाराम महाराज केन को तुकाराम केरो माने ना अन चोड माता रे पांडुआ रंगेना ओ जना भरोसा जागेर काजी मारे देरो नाम निदे जना तार मुंडेर सो बाया करे मारे देरो नाम निदे जना अन तुकाराम केरो जीवेना अन छोड माता रे पांडुआ रंगेना सुख देवे रमता करे सदाए मारे देरो नाम निदे जना आये तो मुंडेर सो तुकाराम महाराज म्हणे नको मना ते धावा घेई राहे विठोलो बाचे पायी तुका मने सांगे या जीवा नका सोडू बा केसवा आणि जो भगवंतेन छोडतो कोणी भी जो परमार्थेन छोडतो कोणी भी जो सत्संगेन छोडतो कोणी भी वो मन क्या कनाई कमीच पडेनी कमीच पडेली अंतर बनेर भी तो तोन महाराज बनेर भी तो गळे में माळ घालतो जो तोन खाये पियर भी तो तू भरतो जो तोन तरन जाहीर भी तो साधुरी बात मानतो जो तोन महाराज बाणेरा भी तो गळे मामा तोन खाये पियर भी तो तू भरतो तोन तरन जाहीर भी तो
तोला करायला जायला बियातो साधुरी वाते मला तो तो न महाराज बांडेरा बिया तो गले मामाला घालतो जोरे का घालतो जो तो न खाए पियरा बिया तो अरे तू भरतो जोरे का भरतो जो तो न तरा न जायरा बिया तो साधुरी वाते मला तो આમતો સાધુ બી હા. તમે લબાડ વાત કનાઈ કે ની કે વાળો છે ને હા. સાધુ જર કહીએ હા. તો તમાર ભૈરાઈ જ વાત કીએ જગાતા કલ્યાણ હા. સંતાच्या विभूती હા. નન દહે કષ્ટ વીતી परोपकारी पर उपकारी करता संत लोक હા. ઉંદર દહે જજાન ચલે ગે કરતાની આજ ઉંદર મંદિર છે વાહ. એ હમણાં કાર્યક્રમ મોટો સભા છે ધર્મેર પ્રચાર છે હા. ધર્મ રક્ષિતી રક્ષિતા ધર્મે રક્ષણ વેચાય વાહ. આવ હા. પાખંડેરો ખંડન વેચાય હા. અને હું કાલારો પ્રસાદ તમે નામે સવાર હાથ हा ખાઈને મળે વાળો વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ મનો મેળો વેળા વાહ. હા સુખ સવળા हा स्वर्गे नाही સુરગેર માઈ વાહ. આજે શ્રીકો સુકેરો સોળા के नाही छेनी हा हो हा स्वर्गाचे सुरवर वाह. इच्छिता ती देवा हा. आम्हा जन्म व्हावा हा मृत्यू लोकी आता जन्म ते केरे छो कसे ना काला काय काला खाय ना वाह. शत संगीम जाय ना हा. भगवाने भजने करे ना वाह. पण आता जन्म छेनी પછી કાલા રે પ્રસંગી તુકારામ મહારાજ એક અભંકો વેળ 15 મિનિટેર છે અને मैं कीर्तन टाइप बोल રહ્યો છું તુકારામ મહારાજ કાલા પ્રસંગી એક અભંકો ઉપજોની આ પૂર્તિ એવું वाह કાલા ખાવું દહીં ભાત हा वैकुटी तो आईशे नाही वाह आईशे नाही म्हणजे काय ओ स्वर्गेर माई शेच हा ओ स्वर्गेम चिंतामणीच वाह. ओ स्वर्गेम काम धेनूच ओ स्वर्गेर माई परिशेर सडक छ वाह. ओ त कल्पतरू छ ओ त कानो धेनु गावडी छ હા. ओ त रंबा तिलोत्मा उर्वशी आशी जो को अप्सरा छ हा पण होत छेनी जो को गुणस्थित छे तुकाराम महाराज करत वैकुटी तो आईशे नाही म्हणजे काही कवळ काल्यांचे आणि ऊ कालारो प्रसाद हा आपण मग सवार तमेन हमेन आता हो हा. ये जागेरे उभ्या खायन मडरोच तम हम भाग्यवानचा हा हो एकमेका देव मुखी हा. सुखी घालो उमरी वा, वा. तुका मने परवेती निट्ट उत्तम असे जागेरे उभ्या कालारो प्रसाद मडरोच करतानी भजन को हा. तो ना महाराज भांडेरा बिया तो वा भाई वा अथोना तारा ना जाय आने वाल्या कोणी पाप की दो कोणी होना काळो आणि नारद होना संत भालो शेवटी जना काळो बाबा फुले अना तोला तो दो गळे मामा वा भाई वा 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 हा 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 ही माळेर वात मग कहा केलो तू कतराक लोकून आचो लागच काय? कतराक लोकून बला लागच बला मत लागितो हा. जेर जेर सौ खुशीर वाच पण संतेरो काम हा संत करत जेन जसो करतो आवाच ओसो काम करत वा मग कुठं नेहमीसाठी हा. गळे सोनो मत घालो कोणी मग वा नामदेव महाराज हा गळे सोनो जरूर रेदो वा पायी रेदो माटी रेदो अंगठी रेदो छला रेदो वा पण सोनो जर घालली ते हा तो मनक्यान अभिमान आव जाय हा अहंकार अहंकार आव जाय वा 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 चोरेरो दरवे जाय डरवे जाय हा वा. पण मग एक वात को काय काही गळेर माई हा. एक तुळसीर जर माळ घालली दे हा, तो. मनक्यारो अहंकार डकर जाय वा. अभिमान चलो जाय हा, हा. वो मनक्या का नम्रता आव जाय जाय. अन चोरेरो डर कोणी र डर कोणी र हा औ राम नाम का घोड़ा मेरा वाह। मैदान में दौड़ाया राम नामेरो जो घोड़ो छ हा. वो मुखेर माई जर लेल दे हा. ओन कती डर छे नी ओन डर वाल्या कोळी जना आवडा पाप कीधो आवा पण महान संत नारद मुनी भणेर बाप हा एकच वात को वो नारद काही काही को वाल्या बी नारदेन मारेन ढाटो हा पण ओठ मेरे उभ्या नारद एकच वात को वाल्या आव थांब कला को आवा
કોઈ મનક્યા જર થામ કેદી ને હા થામ 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 જાણો પણ કઈ કઈ મનક્યા થામે નકામ છે ને સુસાંડી ચાલુ છું હા આવ વાલ્યા જર ઓદર ન થામતો તો થામ કો પછી વોન કો તું આતા દાડે જે પાપ કરો જી હા. એર કોઈ વાટે કરી છકાઈ કલાકો હા તાર પાપ લેવાળો કોઈ થકે ઘર ગો હા ઘર બાઈ કાટ મેલો વીચું હા વીચું કાટ મેલો હા. ઈ જાનવન કેરો માર પાપ આતા દને કીધો જો બોલે છે હું કે લાગ વીચું તાર પાપ જના પસ દે ક્યાં મને વીચું કાટો કલાકો આદો તકલીફ લે છી કઈ વાહ અને ઈ વાલ્યા કે લાગો તાર વીચું કાટો જો આ તકલીફ मन को કઈ લેતું આયે તો તું પાપ કીધો જો मन को કઈ લેતું આયે ઓરે કરતા હા. તારો તો ના આ તો ભરન જાણો છો ભરન ચાલુ થયા કરલો બાંધા ભજન હરી રો તમારે કામ રે અરવાય તમારે કામ રે જાતી કરણિયા કર્યો જગે બાબા તો ચુકાય કામ રે કરવા તો ચુકાય કામ રે શશીકરણી ક્રિયા પણ હા હો ઓસો ઓસો ફળ હા આપણે મળે વાળો છે ટુકડોજી મહારાજ કહે એ હાથ કર એ હાથ ભર હા. એ તેજ કર એ તેજ મરે અને એ તેજ માર લપસીલ કોટ ભર વાહ. આપણો પાપ હા, આપણે- જર કીધે તો આપણે ફેરનો પડે છે વાહ. મુંબઈ ને ગોતો હા મુંબઈ મજે ની કેસેટ બનાવીને ગોતો આવને અને હોતી રેલગાડીમાં હોટો ચલાવો વાહ આ હોટવારો જણા ઔરંગાબાદ ગાડી કરાસી ની વેગી દીતીન કુંડકોટા પેપર વેચતે આવ્યો કાળેમાં વાહ મારમોણા દીતીન બેટે રે કુંડકોટા पेपर ले दे હા पेपर लेने बाद કઈ आओ हम्म. निकले પછી वो हसेला तर नको तुम्हाला हसायला काय झालं महाराज कलावा आम्ही पेपर वाल्याला फसिलो काय फसिले जो 3 रुपयाला पेपर होते म्हणे आम्ही त्याला 2 रुपये खरेदिलो 1 रुपये डुप्लिकेट दिलो नको अनु करेल पण ती नानांचं चॅप्टर झालं ते झालं महाराज कलागो गाडी जोरेन छुटी हा. पुस्तो पेपर वाचन सुरुवात केली हा हा પછી તો હજી ઘણે હસેલા પેપર વાંચેલા હા मग आता काय झालं हसायला म्हणजे पेपर वाल्यानं आम्हाला फसिलं वा. काय फसिलं हा. कालचं तारीखचं पेपर दिलं कालचं तारीखचं पेपर दिलं मग अनुका मग तम पिसा डुप्लिकेट दिले હા પેપર ડુપ્લિકેટ कारण पेपर डुप्लिकेट हो હા बरो अर्थ छ હા हो कारण भजन को प्यारे भाइयों કઈ जशी करणी क्रियो जगेबा હા વસ્તુ ચુકાય દા माऊली ज्ञानेश्वरीમાં એક ઓબી છે હા. જે શેત્રીજી પેરીજી વાવ તે વાતુને આનંદ નીપીજે જે કા પાઈજે દેખીજે દર્પણ દ્વારે જે ખેતે પેરિયા હા જોકો નીકળે ऊज होगेवाळो आणि जे का पाहिजे त्याची देखीचे दर्पण दर्पण म्हणजे संस्कृतीमाय आयनान दर्पण कच हा जसो આપણો મુંડો રીએ તો દીકા ઓસો ચહેરા દિસાય કરતારી વેળા પૂરો છે તું થમેની જેરાંગ मन कळजाचं समय सूचक मन क्याचो जत्राई लोक हमार कवी आमेलेच मन जना बंडू मारा तो अनु केला गो तम नामांकित लोक तो गला गो 1-1 तास बोलो नामांकित मामांकित काही छे लोक 13वी 5वी ने हमारो प्रोग्राम रच पण आता जो आहेच नामे सारू मको तळे गाळे माहिती शे लोक वेताणी आहेच शेर मको 1-1 भजन तरी वेणू हनुमत जनाच के दिनो अशा प्रकारे ती तरी भयो तर वेळ दिने बलाय गिरबंदर में लाख धन्यवाद शिव वेताणी भराला आता आओगे जो ये काम करो पालक ती मारन बेसो जैसे हाथ ऊपर करन भगवान रो भजन करो 1 मिनट करता शिव वेताणी शेवेन हाथ ऊपर करो हाथ ऊपर मार दिया हाथ जेन भी हेलो ऊपर हाथ महाराज। आओ गो शिव वेताणी हाथ ऊपर करो हो जे हेठ हाथ रकाड़िए डोगरा हेठ जात रकाड़ती और जिम्मेदारी मचे नहीं आला आला लाला सेवा लाला 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 सेवा लाला 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 सेवा लाला लाला सेवा लाला लाला सेवा लाला 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 सेवा लाला
मस्त माटी बोल रही छे बाई बोल रही छे वाह हो हाँ। पण भाई है गईच करती नहीं बोले हाँ। कल इन प्रोग्राम मारा आंध्रा में तुम्हारे तेलंगाना में वो तुम मराठी में बोले लगाड़ो हाँ। रात 3 वाजता हाँ। वो कहीं बोले लगाड़ो तो कहीं? नामदेव जनाबाई नामदेव जनाबाई सोपन काका मुक्ताबाई सोपन काका मुक्ताबाई नामदेव जनाबाई नामदेव जनाबाई सोपन काका मुक्ताबाई सोपन काका मुक्ताबाई नामदेव जनाबाई नामदेव जनाबाई सोपन काका मुक्ताबाई सोपन काका हो मुक्ताबाई नामदेव जनाबाई सोपान काका मुक्ताबाई मस्त जागरेचे लोक मस्तच केले नामदेव जनाबाई सोपान काका मुक्ताबाई आणि काही काही बाई बी केली हो नामदेव जनाबाई सोपन काका मुक्ताबाई आणि काही काही निंदे मुतीच गो सुती हो हा. फडफडान उठीन वो कुकेरी हा. ये केरी बरोबर नामदेव जनाबाई सोपान काका मुक्ताबाई हा. सुतीच गो हो खपकारी नामदेव जनाबाई सपने काका आयो बाई सपने हनुमत करो भगवानेर भजन छ तरण जायर जागाच आस जागा हो शरीर उत्तम चांगले वाव. शरीर सुखाचे घोसले हा. शरीर साध्य होय केले पार पार परमासी हा. करताळी ही कार्य जो व्यतोवीये ही बाकीर लोकून विनी ही फक्त मनक्यान करतो आवच मनक्या जन्म लेना आहे जेनत शत संगत करतो आव भगवान नाम लेतो आव करतानी आत्रा बोलन मारो कार्यक्रम मारे पुरता आताच बंद करू छू लाके बोला तो बाहिरा अबहिरा रो दरबार असे भालाला अबे तो बाहु दिया अब खोलुआ गोरुआ रो बाप अनसत बसने दिया अचाल देना वै कुआले अनगना सुहागिया दे जेरो जना डागा तुआ तो दे सारे अबाया बाया अबे सायो जय शवलाल जय नाईक साहेब धन्यवाद